नमस्कार दर्शक बंधु उर्मी एंटरटेनमेंट पवित्र पाला आगणा को मु प्रियंका आपण मानक स्वागत जनाऊँगी। प्राचीन सांस्कृतिक कार्यक्रम ओडिया पाला आमर यही कस्तूरी कार्यक्रम आज दशानन रावण ये नारदंकर पाद तले पड़ी पाद को धरिक जे मु जीवी तम कथा मानिली एही समय रे अविलंबे मु यात्रा करुछि। जेजे रावणर जान होछि पुष्पक विमान। पुष्पक विमान को यही समय रे यही मुहूर्त रे मु कुशल यात्रा करिबि जेजे। एइठी तुम निकट रे मु सत्य करी कुशल यात्रा करूछि। आज चलीला रावण लंकपति रावण आज पुष्पक विमान को आरोहण करी चालुछि। चलिछि होउछि कि ना कुशल राजकोट को आ सुनिबे गुणिक जन जहा जहा न्याय मान आज पंडा करे आलोचन यही ठारू दशानन बेगे करी लागमन पुष्पक विमान जाई कुशल कटक आज पुष्पक विमान को आरोहण करी दशानन रावण पहुंची गला कुशल कटक करे। हे मोर ज्ञानेन्द्र पुंगव आपण माने जो नुआ जगह को जानती से जगह को आगे उपभोग करती। आज कुशल कटक को देखुची आपण मानकर दशानन रावण कौन देखुची लंकार गोटे ना होची सुवर्णमयपुर स्वर्ण लंका ना नहीं किंतु कुशल कटक रे एते धन दौलत एते सुवर्ण अच्छी जे ये लंका नगर को बड़ी जीव कवि गोलक प्रधान भाषा रे से कटकटा से राज्यटा है केमिति कटक झटक अटक नेत्र करे अटक कौन नेत्र अटक करुछि कौन अछि कि से कटक रे लोमा कौन अछि हट करे उभागर धन से ही कटक हाटक माने सुना एते सुना अछि से राज्य रे ताकू देखी आज रावण विमोहित हो जाउछि आश्चर्य हो जाउछि। देखुछि सुउच्च अट्टालिका मान कौन न देखिला ए नेत्र देखुछि राजपथ को देखुछि राज्य को देखुछि से राज्य आमे साधारणतः गोटे गाँ भूईकी गले जदि ता रास्ताटा भल अछि बढ़िया रास्ता है बढ़िया बढ़िया एमती हम कहूँ ये राज्य को पांडव आसीना चोर चंडाला तुम गाँ को जाइना कहते आज देखुछि रावण राज दांड दांडा केमिति हेछि केमिति से दांड हेछि केमिति से दांड भी आपण मानकर सुंदर राज दांडटा हेछि केमिति बेदी पासे होइबो ये मध्य राज पाथा बेली राते
ঠিক। ଗୋଟି ଓହୋ ରାଜପଥଟା ଗୋଟେ ରଙ୍ଗୀନ ପଥଟା ଦେ ଭଳିଆ ରଙ୍ଗୀନ ରଙ୍ଗିନୀ ହଇମ ବୋଲନ୍ତେ ସୁନା ହଁ ଏ ମୋର ମା ମାନେ ଗୋଟେ ବୃଦ୍ଧା ମା ହୁଁ ମୁଣ୍ଡଟା ଯେତେବେଳେ କୁଣ୍ଡେଇ ଦେଇଥାଏ ମୁଣ୍ଡର ଚୁଟିଟା ହେଇଯାଇଥାଏ ଧଳା ନା ନାଇଁ ହଁ ହଁ ଧଳା ଚୁଟି ହେଇଗଲା ପରେ ହଁ ବୃଦ୍ଧା ମା ମୋର ସିନ୍ଦୁର ଲଗାଏ ହଁ ହଁ ମା ସିନ୍ଦୁର କୋଉଠି ଲଗାନ୍ତି ସୀମନ୍ତରେ ସିନ୍ଦୁର ସିନ୍ଦୁର ସୀମନ୍ତରେ ଲଗାନ୍ତି ନା ନାହିଁ ହଁ ଲଗାନ୍ତି ହଁ 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 ସୀମନ୍ତିନୀ ସିନ୍ଦୁର ଲଗେଇଥିବାରୁ ସଧବା ମା ମାନଙ୍କର ଗୋଟିଏ ନାଁ ହେଲା ସୀମନ୍ତିନୀ ବାବା ସୀମନ୍ତରେ ହଁ ହଁ ପଦିଏ ହଁ ହଉ ସାଡୁକୁ ଯାଆନା ସାଡୁକୁ ଗଲେ ଦୁନିଆ କଥା ହଁ ହେ ମୋର ଜ୍ଞାନେନ୍ଦ୍ର ପଙ୍ଗ ହଉ 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 ରହ। ଆଜି ହଁ ଯାଉ ଇଏ ବୃଦ୍ଧା ମାଟିଏ ହଁ ଦୁଇ ପଟକୁ ତାର ପାଚିଲା କେଶକୁ ଆଡେଇ ଦେଇ ହଁ। ମଝିରେ ଯୋଉ ସୀମନ୍ତର ସିନ୍ଦୁର ଗାରଟି ଟାଣି ଦେଇଛି ଟାଣି ଦେଇଛି କି ଆଜି ପ୍ରତୀୟମାନ ହଉଛି ହଁ ସତରେ କଣ ଇଏ ରାଜଧାନୀଟା ହଇବ ମନ୍ତ କିରେ ଠିକ ଠିକ ଆଉ କଣ ଦେଖୁଛି କଣ ଦେଖୁଛି ସେ ରାଜ୍ୟ ହଁ ହଁ ସୁବର୍ଣ୍ଣ ରାଜ୍ୟ ସେ ସୁବର୍ଣ୍ଣ ରାଜଧାନୀଟା ଏତେ ସୁନ୍ଦର ହେଇଛି ହଁ ସେ ସେ ରାଜ୍ୟରେ ରାଜ୍ୟର ହଁ, ହଁ। ଲୋକମାନେ କେମିତି ହଁ ଲୋକମାନେ ଧନଶାଳୀ ଲୋକ ଥିବେ ଆଉ ଧନଶାଳୀ ଲୋକ ଥିବେ ହଁ ହଁ ହେଲା ଅଛନ୍ତି ଧନ ଦଶ ହମ ଧନ ମହାନ୍ତା କହେ ଶୁଣା ଅଛି ସେମାନଙ୍କୁ ଧନଦ ଧନ କବି ଧନ। ଚୈତନ୍ୟ ମହାନ୍ତି ହଁ କବି ଚୈତନ୍ୟ ମହାନ୍ତି ହଁ ଧନଦ ବୋଲନ୍ତେ କୁବେର ହଁ ହଁ ଇଏ କୁବେର ସମାନ ଇଏ ଧନବନ୍ତ ଲୋକ କାହାକୁ ହଉଛନ୍ତି ଆମେ ଶୁଣିଛୁ ହଁ କଣ ଶୁଣିଛୁ କଣ ওরা যেতে গোটি ইয়ে সুবর্ণ যে ইরে যাহা কুমি মন্দিরে যেতে কোটি সুবর্ণ হাতକୁ ମିଳେ আচ্ছা প্রতাপ ভাই ଆଜ୍ଞା যেতে কোটি সুবর্ণ মিଳେ ମିଳେ ମିଳେ তার প্রমাণ কোন କଣ ଆପଣ ମାନେ ଆରକ୍ଷୀ ବିଭାଗରେ ଯୋଉ ଭାଇ ମାନେ ଚାକିରି କରିଛନ୍ତି ହଁ ହଁ ତାଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଷ୍ଟାର ମିଳେ ତାରକା ଗୋଟିଏ 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 ପଦୋନ୍ନତି ହେଲେ ହଁ ଗୋଟିଏ ଗୋଟେ ଷ୍ଟାର ମିଳେ ତାରକା ମିଳେ କି ନାହିଁ ବରାବର ଠିକ ଅଛି ସେଇ ନ୍ୟାୟରେ ହଁ ସେ ତାରକା ମାନଙ୍କୁ ଦେଖିଦେଲେ ସାର୍ଟରେ ତାଙ୍କ ଯୋଉ ପିନ୍ଧନ୍ତି ପୋଷାକରେ ଥିବା ତାରା ମାନଙ୍କୁ ଦେଖିଦେଲେ ହଁ। ଆମେ ଜାଣିପାରିବା ସେ ଆରକ୍ଷୀ ବନ୍ଧୁ ଜଣକ ଆରକ୍ଷୀ ବାହିନୀ ଜଣକ ହଁ। କୋଉ ପଦବୀରେ ଅଛନ୍ତି ଅଛନ୍ତି ହଁ, ହଁ, ହଁ। ସେଇ ନ୍ୟାୟରେ ଲୋ ମା ଇଏ ଧନଶାଳୀ ଲୋକ ବୋଲି ହଁ। ଆମେ ଜାଣିବା କେମିତି ଆଚ୍ଛା ଯେତେ କୋଟି ସୁବର୍ଣ୍ଣ ହଁ। ଯାହା ପାଖରେ ଯେତେ କୋଟି ଧନ ଅଛି ଯଦି 1 କୋଟି ଧନ ହେଲା ଗୋଟିଏ କଳସ ସେ ବସେଇବ ଓହୋ ଯାହା କତିରେ କୋଟିଏ ଧନ ହବ ଗୋଟିଏ କଳସ ବସିବ ବସେଇବ ଯାହାର 2 କୋଟି ହବ ତାହେଲେ 2ଟା ଯାହାର 3 କୋଟି ହବ 3ଟା ଯଦି 3 କୋଟି ଅଧେ ହେଲା ଖପରା ବସିବ ଦେଖୁନ କେଡେ ବଡ କଥା କହୁଛି କହୁଛି ଖପରା ବସେ ଦୁଆରେ ଖପରା ବସେ ଆରେ 3 କୋଟି ଅଧା ହେଲେ ସେ ଅପେକ୍ଷା କରିବ 4 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଓହୋ 4 କୋଟି ହେଲେ ଆଉ ଗୋଟେ ବସିବ ଆଉ କଣ ଅଛି 4 କୋଟି ହେଲେ ବସିବ ହଁ। ଠିକ ଠିକ ଏ ମୋର ମା ମାନେ ଆପଣ ମାନେ ବିଚାର କରନ୍ତୁ ସେ ରାଜ୍ୟ ଏଭଳି ସେ ରାଜ୍ୟର ଲୋକ ଏଭଳି ସେ ରାଜା କେମିତିଆ ରହିଥିବେ ରାଜା ସେମିତିଆ ହେଇଥିବେ କେମିତିଆ ରାଜା ହଁ ରାଜା କେମିତିଆ ଜାଣିବା ଆଉ ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ପଦ ଆଣିବା କହିଲା ବେଦ ବେଦାନ୍ତେ ବିନାତା
वेदांते विधाता ये व्याकरण हर व्याकरण वेद वेदांते विधाता व्याकरण वेद वेदांतरे वेद वेदांतरे कुशेश्वर राजा हाँ हाँ ब्रह्मा ठारू कौनसी गुण कम नुहंती कम नुहति हाँ व्याकरण रे केमिति कौन हर 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 अकर्म कर्मदायक प्रभु भगवान शिव शंकर ठारू कौनसी गुण कम नुहंती ओहो तुम जानिछ कौन कहना ये शिव स्वयंभू हाँ अकर्म कर्मदायक प्रभु पार्वती पति कैलाशपति शिव शंकर पाखरे थिला आपण मानकर विद्या व्याकरण विद्या थिला शिव वर्ग मान जो पाठ पढ़ु तो सब जिते सब विद्या पाठ पढ़ा हाँ हाँ से शास्त्रीय विद्या हो से नृत्य विद्या हो से संगीत विद्या हो से गांधर्व विद्या हो जहाँ कौन विद्या हो हाँ हाँ से सबू जगह से भगवान शिव शंकर हाँ गंधर्व मान जिते मूर्छागत हो पड़ी जिते धराधामर मानव मानकर मुखर शब्द ब्रह्म स्फुटित हो अच्छा शिवंक ठारू आनी गोटे कमंडलू कमंडलू ब्रह्मा तांको ठारू एमती आसी 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 जे पाहाच 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 हे आसी पहुंचला पाणिनि को पाखरे अच्छा महर्षि पाणिनि से व्याकरण रूपक ज्ञान को ताकर गोटे गंडूसरे गंडूस आनिथिले अच्छा गंडूस किए कि गंडूस जल मात्रेण सर्फरी फरफरायते ये गंडूस बोलते ये वृद्ध अंगुष्ठी को टेकी देला पर ये जो गर्तटा सृष्टि है ये गंडूस गंडूसरे गंडूसे ज्ञान आनी कुशाग्र मेदिनी पर छिंची देते फलतः ये विद्या सब प्रकाश व्याकरण से हरंक भली हर हर कविपण रे हाँ नारद ठारू कौन से गुण कम नुह वाह 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 आउ नूतन के सृष्टि होना ना ना आउ कौन सृष्टि होउछन जहा थिले जातिले से नारद कवि थिले आउ कई कवि होउछंती स्वर्ग रे ब्रह्मा वेद लिखिथिले आउ कई वेद लिखुछंती नाइ लक्ष्मी धन दात्री आउ कई अछंती ना सरस्वती विद्यादात्री आउ कई अछंती गणपति बुद्धिदाता आउ कई अछंती अछंती ए आपण मानकर सूर्य नारायण होचंती व्याधि विनाशक आउ कई अछंती अश्विनी कुमार होचंती डॉक्टर आउ कई अछंती नळ नील इंजीनियर आउ कई अछंती नाही स्वर्ग रे नवीना नुआ किछि नाही केई नांती स्वर्ग रे सब नाही छाड़ साडू जाना बाबा स्वर्ग रे ये स्वर्ग ता किछि वेद वेदांत विधाता व्याकरण हर कविपण नारद श्रृंगार शास्त्र मार काम शास्त्र रे मारो काम विद्या रे मार बोलमते श्रीकृष्ण पुत्र कंदर्प ठारू कौनसी कम नुहंती राजा कुशलेश्वर ए होली राज्य रे पहुंची आज रावण कौन करी कौशल्या को अपहरण करिवार स्वप्न को दुस्वप्न मणिला बाबा इते प्रतापशाली नृपति कौन कला पुष्पक विमान को आज गोपन कला कलावर को परिवर्तन करी माया रे ब्राह्मण रूप को धारण कला चलिला आपण मानकर कुशल राजदांड रे चाहूँ मत छाड़ी ना तेर मु तो दया करी मुझे कहली मो भाईटा ता देह भल नहीं कम कर दौर रही तो नबू बापा चली कुशल राजदांड रे समयटा है कौन ग्रीष्म समय रागटा कौन बापा आहारी प्राण जीव बाहरी कार तो प्राण बाहर ए बापा टिके देखिनी आज किभली भाव ये ग्रीष्मर ताड़नाटा ये पृथ्वी को आज कर्षण करुछि टुकु बापा टिके जमेले क्रमे मधुशेष
ମାନେ ଶୁଣ ହଁ ଗ୍ରୀଷ୍ମ ଋତୁଟା କେମିତି ହେଇଛି ହଁ ହଁ ଓଲା ହୁଅନ୍ତେ ପ୍ରବେଶ ଭାଇଆଣୀ ଆଜ୍ଞା ଆଜି ହୋଇଲା ଗ୍ରୀଷ୍ମ କଣ ଦରଉଛି ସାରେ ବାପା ହୁସିଆରି ହେ ମୋର ଏଲେନ ପୁଙ୍ଗ ହଁ 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 ଚାଲିଛି ଆଜି ରାବଣ କେମିତି କେମିତି ଯତି ବେଶରେ ଖରାବେଳ ଚାଲିଗଲା ସନ୍ଧ୍ୟା ଉପନୀତ ହେଲା ଆଉ ସନ୍ଧ୍ୟା ବନ୍ଦନା ଦେବାକୁ ବେଳ ନେଇ ର ନା ରାବଣ ଆଜି ମନ ମଧ୍ୟରେ ସ୍ଥିର କଲା କୋଶଳ କଟକର ରାଜ ଉଦ୍ୟାନରେ ଥିବା ପୁଷ୍କରିଣୀ ନିକଟରେ ଜଗି ବସିବି ରାତି ପାହିଲେ ଆସିବ କୌଶଲ୍ୟା ସାଥୀ ସହଚରୀ ମାନଙ୍କ ସହିତ ଏହି ପୁଷ୍କରିଣୀକୁ ସ୍ନାନ କରିବା ପାଇଁ ସେଇ ସୁଯୋଗରେ ମୁଁ କୌଶଲ୍ୟାକୁ ଅପହରଣ କରିବି ହେ ବସିଛି ରାତି ପାହିଛି ହଁ 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 ଇଏ ଅବିବାହିତା ଝିଅ। କୌଶଲ୍ୟା କୌଶଲ୍ୟା ସାଥୀ ସହଚରୀ ମାନଙ୍କୁ ଧରି ମନ ଫୁଲାଣିଆ ଗୀତ ଗାଇ ଗାଇ ଚାଲିଛି ସ୍ନାନ କରିବା ପାଇଁ ଆମର ଏହି ପାଲାର ସମସ୍ତ ଭାଗ ଗୁଡ଼ିକ ଆପଣଙ୍କୁ କିପରି ଲାଗୁଛି ତାହା ଆମର ଏହି କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସ ମାଧ୍ୟମରେ ନିଶ୍ଚିତ ଜଣାଇବେ ଯଦି ଆମର ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମଟି ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗୁଥାଏ ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍ ସେୟାର ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବା ପାଇଁ ଭୁଲିବେ ନାହିଁ ରହୁଛି ନମସ୍କାର।